ବାଦ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ର ହଁ ହଁ ନୃତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ହଁ ଟିଭି ସଙ୍ଗୀତ ମୁଷ୍ୟତେ ହେଲା এই তিনোটি যুগপত মিলনকু নেইকি আজ্ঞা ব্রহ্মায়াকু সঙ্গীত শাস্ত্র বলি রচনা কলে ହଁ প্রথমে হেলা আজ্ঞা খিন্দোলি খিতিরি তরগড় গিড়িগিড়া ହଁ পল্লবী ইয়ে হেলা আজ্ঞা আমার আখেড়া স্থলীর কথা তেণু মু যেতেବେଳେ গুরুଙ୍କ পাখକୁ আজ্ঞା গলি ହଁ ହଁ ସିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଖିତିରି ଖିନ୍ଦୋଳି ତରଗଡ଼ ଗିଡ଼ିଗିଡ଼ି ଇଏ ପ୍ରଥମ ଘର ଆଜ୍ଞା ଦେଖେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା এই প্রথম ঘর দেখেইলে কাহিঁকি কাহিঁকি? না অঙ্গুলি গুড়াক আজ্ঞা টিকে ফিটিব ହଁ 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 তেণু ହଁ গুরুঙ্কর আশীর্বাদ হলে যে কোনসি কার্য সাধন করিବାକୁ পড়িলে সফল হইথায় কি নাই পুଅ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ରଗଡ଼ ହଉ ପଲ୍ଲବୀ ହଉ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ହଉ ବାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଏ ପରିବେଷଣ କରିବାର ଉଚିତ ହେଇ ଆଉ ବାଦ୍ୟ ବଜେଇବୁ ନା ଆଉ ଶ୍ଲୋକ ବାଜା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଶ୍ଲୋକ ବାଜା ହେଲା ଛନ୍ଦ ବାଜା କଣ ଛନ୍ଦ ଇଏ ଚାରୋଟି ପାଖୁଡା ଚାର ଗୋଟିଏ ଛନ୍ଦରେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିବ ଆଉ ଗିଡିଗିଡା ମୂର୍ଚ୍ଛନ ରଗଡ଼ ଇଏ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପେଣ୍ଡାଲ ତାଉ କଥା ତେଣୁ ଗାୟକର ବଳ ଦରକାର ଏ ବାଦ୍ୟ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଖିତିରି ଯୋଉ ଗିଡିଗିଡା ପଲ୍ଲବୀ ରହିଲା ଆଜି ଖଣ୍ଡିଏ ବାଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମେଘ ମଲ୍ହାର ବର୍ଷା ହବ ବର୍ଷା ଆମେ କରିପାରିବା ମେଘ ମଲ୍ଲାର